play on medical negligence in emergency room. So the performers of this play are Kaschev, she'll be playing the role of the patient. Kunwar is playing the role of the patient party. Asmita is playing the role of the patient party. Is playing the role of the intern. Deepama Upriti is playing the role of the nurse. Mamta Adhikari is playing the role of the consultant. And Monalisa Dappar is playing the role of the resident. So before we begin our play, we'd like to start with what medical negligence means. Medical negligence is an act, or it's a failure to act by a medical professional that deviates from the accepted standards of medical care. And there are 4 ways in which medical negligence can occur in an emergency room setting. So they are described as 4 Ds of medical negligence. They are duty, dereliction, damage, and direct cause. A medical negligence is said to occur when the doctor is unwilling to follow the duties that is expected from him or her. This includes not listening to the patient, not respecting the patient, not referring the patient to another medical professional when they do not have the credentials to treat the patient. Similarly, a medical negligence can also occur when a physician fails to comply with the standards expected of his or her profession, which includes the misdiagnosis of a patient, missing a diagnosis and diagnosing too late, giving wrong medication, prescribing a wrong dose, doing unnecessary procedures, or performing any surgical errors. Similarly, when a physician's breach of duty leads to any physical, mental, or financial damage to the health of the patient, this is also considered to be a medical negligence. This includes the death of a patient where he or she could have survived, or a huge financial burden for the patient after the treatment. Lastly, the damage suffered by the patient, if occurs due to the direct result of the negligence of the physician, it is also considered to be a medical negligence. Now let's enjoy the show without any further delay. Hi, no school accident one. कन्सियसली हुनुहुन्छ अनि खुट्टामा चाहिँ चोट लागेको रहेछ उहाँको म कन्सल्टेन्ट म्यामलाई बोलाएर आउँछु हजुर भाइ प्रसिद्ध गर्नु है सिस्टर म्याम इमर्जेन्सीमा केस आएको छ आरटिएको भन्नु चाहिँ के भयो पेसेन्ट हिँडिरहेको रहेछ बाटोमा पछाडिबाट गाडीले हान्दिएछ खुट्टामा चाहिँ ब्लिडिङ भएको छ अनि स्वेलिङ भएको छ अनि हात र टाउकोमा माइनर एब्रेसन छ अनि कन्सियस हुनुहुन्छ कि अनकन्सियस हुनुहुन्छ मलाई रेस्पन्ड गरिरहनु भएको थियो भाइटल्सहरू के छ मैले सिस्टरलाई लिएर लाग्छु ए ल त्यसो भए चाहिँ एटिएलएसको प्राइमेरी सर्भेहरू गर्दै गर अनि त्यसपछि ब्लिडिङ कन्ट्रोल मोनिटरिङ गर एनालाइसिस एन्टिबायोटिक्स दियो आइबी फ्लुइड्सहरू पनि चढाइराख अनि सुन मलाई आज त्यसको दल खान जानलाई चाहिँ प्राइभेट जानु छ आज त्यसको केही इमर्जेन्सी केसेसहरू सबै तिमीहरूले ह्यान्डल गर न है म्याम आज अन ड्युटी डक्टर हजुर मात्रै हुनुहुन्छ यसरी ड्युटी छोडेर नगइदिए हुन्थ्यो फेरि केही कम्प्लिकेसन आयो भने हजुरको सर्भिलेन्समा हामी गर्थ्यौँ नि तिमीले मलाई सिकाउनुपर्छ म जानुपर्छ जानु पर्दैन भनेर यति माइनर केसमा पनि तिमीहरू हेर्न सक्दैन भने एम्बिबिएस भयो तिमीहरूले के पढेर पास भयो इमर्जेन्सी केसमा त तिमी पछिल्लो एरियाजमा गयो भने त्यो सबै केसहरू तिमीहरू एक्लै ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यति बेला पनि तिमीहरू कसलाई गरेर बस्छौ तिमी इमर्जेन्सी पोस्टिङ भएको कति भयो भने त अहिलेसम्म तिमी यति पनि एउटा केस म्यानेज गर्न सकेको छैन
अब केही कम्प्लिकेसन छ भने मात्रै मलाई कल गर नभए मलाई सिस्टम नभए अहिले तिमी जाऊ खालको इन्टरनल के पनि सिस्टर माइनर केस हो भन्नुभएको छ केही कम्प्लिकेसन आउँदैन पेसेन्ट पनि होसमै हुनुहुन्छ त्यही ड्रेसिङ गरिदिनु अनि आइबी फ्लुइड चलाइदिनु पेसेन्टलाई पेन भयो भने चाहिँ मैले एनाल्जेसिक लेखिदिन्छु पेसेन्ट फ्यामिलीलाई बोलाएर दिनु होला है म उता हुन्छु अरू केस हेरिदिन्छु निकिता कश्यपको मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू छिटो पहिला हस्पिटलको बिल काटेर औषधि गेट छेउको सवालबाट खानुहुन्छ छिटो लिएर आउनु है प्लिज डक्टर बचाइदिनु मेरो केस बचाइदिनु छिटो लिएर आउनु प्लिज सवालबाट फार्मेसीबाट ल्याउनु है अनि त्यसपछि अघि देखि भन्यो उहाँलाई धेरै टाउको दुखेको छ भनेर यो चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज हुँदाखेरि पनि टाउको दुख्छ अनि त्यसरी नै अघि नै पेसेन्ट लग्दाखेरि अनकन्सियस फेरि कन्सियस हुनुभयो भने होइन सी सोइङ द साइन्स अफ लुसिड इन्टरभल अनि यो सब साइन्सहरू दे इन्डिकेट टुवर्ड्स द एपिड्युरल हेमाटोमा यस्तो केसमा यो डायग्नोसिसलाई रुल आउट गर्नको लागि सिटी स्क्यान इज भेरी म्यान्डेटरी ठिकै छ अहिले नगरे पनि अब गरौँ उहाँलाई सिटी स्क्यान गर्नको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस् के गर्नुपर्छ तिमी गर
She missed the diagnosis of epidural hematoma because she did not see the patient. Had she seen the patient, maybe she could have ruled out this case, and hence the patient's life could have been saved. Damage was the patient died. As the consultant did not come to see the patient, and she did not tell the intern to do an MRI scan, the epidural hematoma was not diagnosed. That resulted in the death of the patient. Hence, the consultant was the direct cause for the death of the patient in this case. About 14.28% of medical negligence occurs in the emergency room. If we only did our job very properly, ethically, maybe we would reduce a huge number of patients who come to ER. Maybe we would reduce the death of a lot of patients who come to the emergency room every day. Thank you.